लोक वाढले, गाडयोय वाढल्यो, पण जागो मात पावना अशी परिस्थिती सध्या राज्याची जाल्या। मडगांव योग्य पार्किंग सुवात नाशिल्ल्यान येरादारी करप्यांक तारे वयली कसरत करची पडटा। खंतीची गजाल म्हळ्यार पार्किंग सुवातेर जायती शॉपां आयल्यात। मजगती आता इश्कोला सुरू जाल्यात। हे समस्येंत आनीक भर पडला। पळयात रमेश नाईक रावताचो रिपोर्ट। आता आमी असत ते मडगांव आसात आनी मडगांवची पार्किंगची वेवस्था आसा ती तुमकां आमी फाटल्यान दाखयतात। सद्याक मडगांवाक सद्या पार्किंग ना जाल्ले कारणान लोक जे आसात हे खंयी पार्क करतात। नो पार्किंगे कडेन या नो झोना कडेन खंयी पार्क करतात आनी हेजे खातीर सगळे लोकांक त्रास जाल्ले कडेन आसा। आतां तुमी पळयात बँकेची गाडी रस्त्यार उबी आख्खी बाकीचे जे कोण येतात ते मदीं पार्क करतात, थंय ब्लॉक म्हणटकीर लोकांनी वचप कशें? हे कोडे पार्किंग प्लेस ना काय ना। ह्यो व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डींग जाल्यात। ह्या बिल्डिंगेक पार्किंग आसले ती काडल्या आनी शॉप घातल्यात आनी ह्या शॉप घातले कारणान जे पार्क करपाक जागा आसा थंय लोक आतां पळय शॉप जालीं आनी पार्क रस्त्यार करतात। म्हणटकीर हेचेर पळोवप कशें? आमी मडगांवचे ट्रॅफिक सेल जे आसा हेचे कडेन मागतात की तेणी येवन पळोवपा जाय। तुमी रस्त्यार रावता आनी तालाव दिता मरे हेल्मेटाक। तुमकां सिटी भितर कितें जाता तें पळयात। ह्या सिटी भितर पळयात कितलें कंजक्शन जालें तें तुमी पळयात। ही 5 मजली बिल्डिंगेक पार्किंग कितलें आसता? पार्किंग थोड्या गाडयो आसा, मागीर त्यो बारके गाडी खंय लायतले? तेणी रस्त्यार रावचे पडले आनी तेच खातीर आतां त्रास जाल्ले कडेन आसात। पळयात कोणाक जर दोतोरागेर वचपाक जाय जाल्यार सुद्दां वचपाक मेळना। म्हणटकीर हे खंय तरी सुटाव जर करतलो जाल्यार ट्रॅफिक सेल जे आसा मडगांव हेणी करचे आनी हांगा ट्रॅफिक क्लियर करचे म्हणून मागतात। ते आतां इस्कॉला कमी जाल्या आनी इस्कॉला सुटपाक लागल्या। तो टायम एक्चुली ट्रॅफिक पुलिसांनी तालाव घालपाचे, एक वर सोडून दिवपाचे आनी ट्रॅफिका सांबाळपाचे। कित्याक पेरंट्सनी मेट दवरता गाडयो, तांकांय टायम ना आनी भुरगीं ल्हान आसता ते। आतां हांगा कितले आहा मडगांव सिटी भितर 5-6 इस्कॉल आहा। महिला नूतना, लॉयल आहा, फातिमा आहा आनी पॉप्युलर स्कूल आहा, जायते आहा। कॉलेजी आसा त्या कॉलेजी बी आहा, दामोदर कॉलेज आहा, RMS आहा। सगळे कंजेस्टेड जावन लोकांक प्रॉब्लम खूब क्रिएट जावपाक लागला। ताका लागून हांव रिक्वेस्ट करता PI आनी DYSP बाबा ट्रॅफिक तालाव दिवचे परस ट्रॅफिक हांगा मातशें कंट्रोलार दवरपाचें। कित्याक लोक खूब प्रॉब्लम जाता, कित्याक पार्किंग मेळना, वाटेर दवरता मेट तशें। आतां पेरंट्सांक कोण समजयतलो? वयले आंगार येता झगडपाक, तेंगेली चूक न्ही। पार्किंग ना आनी कशें कितें जाता म्हणून कितें पयलीं तूं एक कावन्सिलर आसलो, पार्किंगेक कितें जालें तुमी? पार्किंग आमगे टायमार सुद्दां तशे प्रॉब्लम जाताले, कळ्ळें न्ही। मागीर आमी रिक्वेस्ट करून ते मागीर ट्रॅफिक पुलिसां आमी दवरपाक लायताले पार्किंगा टायमार। म्हणजे आतां सिटी भितर पुलीस जाय, सिटी भितर पुलीस जाय पडटा। कित्याक ते तालाव दिवपाक रावता न्ही, ते परस हांगा एक वर काडले न्ही पब्लिकाक बेनिफीट जाता न्ही। रस्त्या कुशीक पार्क केल्ल्या गाडयांक लागून बरोच वेळ लोकांक ट्रॅफिकांत आडकून रावचें पडटा। बेकायदेशीररित्या केल्ल्या पार्किंगाचेर ताकतिकेन कारवाय करची आनी येरादारी वेवस्थापन सुदारची अशी मागणी नेट धरता खरे, पूण प्रस्न तडीक लागपाचे मात दिसना। एके वाटेन राज्यात समस्यांचो पावस पडला जाल्यार दुसरे वटेन लोकांक थाकाय मेळपाक कितें केला असो प्रस्न निर्माण जाता। कितले फावटी सरकाराक लोकांनीच जागे करपाचे? नागरिकांक प्रस्न पडला। गोवा 365 खातीर रमेश नाईक रावत, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर।